صل وسلم دائما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه منه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه والانتباه من يوم العرض عليه، فقد نبهنا جل وعلا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى والصلاح والفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. أما بعد، نتوقف اليوم بإذن الله جل وعلا عند آيات من كتاب الله يقرأها كل منا لا شك كل يوم من سورة الأعلى، حيث يقول جل وعلا في هذه السورة المباركة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نتوقف عندها حتى نتفاعل معها عسى أن تنفعنا في الدنيا والآخرة. جاء في قوله جل وعلا: قد أفلح من تزكى، أنها نزلت في منافق كانت له نخلة بجانب دار أحد الأنصار، وكانت هذه النخلة مائلة بحيث أنه عندما تنفخ الريح يتساقط من تمر هذه النخلة في دار ذلك الأنصاري فيأكل منها هو وأهله. فعندما علم صاحب النخلة الأمر شكى الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: إن أخاك الأنصاري ذكر أن بسرك ورطبك يقع إلى منزله، يعني هو ما سرقكش، هو ما ادهاش من عندك، وإنما بالريح يسقط عنده، فهل لك أن أعطيك نخلة في الجنة بتلك؟ قال له: أنت أصبر عليه وأنا أعدك من عند الله جل وعلا نخلة في الجنة خير منها، لأن نخلة الجنة باقية وهذه زائلة. لكن الرجل قال: أبيع عاجلا بآجل؟ لا والله لا أفعل. قال له: لا، هذا بيع لا أقبله، أنا نخلتي أمامي نشوف فيها الآن، أستفيد منها الآن، وانت باغي لي أني بعد تعدني بأمر عندما أكون من أهل الآخرة، والله لا أفعل. فيقول سيدنا عثمان رضي الله عنه:
بايعه في تلك النخلة واشتراها بحائط أي ببستان كامل. قال له سيدي خذ هذاك البستان كامل تاع النخل واعطيني هذه. فاشتراها عثمان رضي الله عنه وأهداها إلى ذلك الأنصاري ينتفع بها، فنزلت الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ما يليها من الآيات روي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. روي أن أنس بن ثابت يقول كنا ذات يوم في قافلة نسير وكان معه أبو موسى الأشعري أحد الصحابة الكرام، والناس يتكلمون ويذكرون الدنيا، يهدروا الدنيا كلاتنا والدنيا كذا وما عندناش فلوس وعندنا الفلوس كما يحدث لنا. فقال أبو موسى يا أنس إن هؤلاء يكاد أحدهم يفري الأديم بلسانه فريا، يعني ما شاء الله عليهم في الكلام، ما أقوى ألسنتهم وما أكثر كلامهم. الأديم هو الجلد، يفري الأديم يعني يقطع الجلد، يعني لسانتهم كما نقولوا الآن ألسنتهم كالحديدة أو كالسكين تقطع الجلد من كثرة كلامها. فتعالى نذكر ربنا ساعة، الوجه احنا نهدر شوية عسى أن ننتفع بحديثنا. ثم قال يا أنس ما ثبر الناس وما بطأ بهم، يعني هذو الناس اللي يهدروا يكثروا في الهدرة لكن في الحقيقة في العمل ما كان والو. ما السبب؟ قلت الدنيا والشيطان والشهوات. قال لا، ولكن عجلت الدنيا وغيبت الآخرة. قال لكن الأمر الحقيقي اللي يخلي الناس تهدر ولكن لا تفعل وتحب المال ولا تعطيه وتتكلم، لكن في حقيقة الأمر بين الكلام والعمل بون شاسع، أنه الدنيا أمامهم، يشوفوا خيراتها، يشوفوا متاحها، يشوفوا شهواتها، يشوفوا لذاتها. وغيبت الآخرة أي حجب الله الآخرة ووعد بها لكن لا نراها. نحن نتيقن بها يقين الإيمان ولكن لا نراها، نتيقن لإيماننا بربنا ووعده وصدق وعده لكن لا نرى الآخرة. فقالوا لأنهم يرون الدنيا وغيبت عنهم الآخرة، أما والله لو عاينوها ما عدلوا ولا ميلوا والآخرة خير وأبقى. Nous nous arrêtons aujourd'hui, Inch'Allah, sur quelques versets de la sourate Al-A'la que chacun d'entre nous probablement lit tous les jours quand on fait l'outre. Dans cette sourate, il y a quelques versets à la fin dans lesquels Allah Jalla wa Ala, il nous dit, il a véritablement réussi celui qui donne, qui se rappelle son Seigneur et qui prie. Sauf que vous aimez la vie ici-bas alors que l'au-delà est bien meilleur et bien plus durable. On rapporte que Qad aflaha man tazakka, aura véritablement bien réussi celui qui donne, concerne un hypocrite qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un palmier qui penchait sur la maison d'un voisin. Et donc il y a des dattes qui tombaient chez ce voisin et ça l'a embêté. Il est venu alors auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindre en disant il est en train de manger de mes fruits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croyant que c'est quelqu'un qui a le cœur gros, qui n'aime pas tant que cela la vie, il est bien, il lui a dit mais il en profite, ton frère, c'est ton frère, il en profite. Oublie cela et en équivalence, je t'offre, je te donne, je te promets, par la volonté d'Allah, un palmier dans le paradis, bien meilleur, bien plus durable, bien plus bénéfique pour toi.
Et cet homme a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je ne vais pas vendre quelque chose dont je dispose qui m'est entre les mains avec quelque chose en promesse. Je jure par Dieu que je ne le ferai pas. Et c'est ainsi que Uthman ibn Affan, on dit, il a marchandé avec lui, il a acheté cet arbre, il lui a donné tout un champ en équivalence pour l'offrir à ce monsieur qui était pas dans le besoin, mais en tout cas qui en profitait naturellement. Et c'est à cause de cela on dit que le verset a été révélé: celui qad aflaha man tazakka, aura gagné véritablement celui qui donne, tazakka min az-zakat min as-sadaqa, celui qui offre, celui qui donne, celui qui pense à l'au-delà. Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Ibn Mas'ud, un jour, un compagnon a demandé justement à Ibn Mas'ud de lui lire Surat al-A'la, de lui réciter cette sourate. Et on nous dit, il a commencé à lire Sabbih isma rabbika al-A'la, puis il a été jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il atteigne Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Sauf que vous préférez la vie ici-bas. Il s'est arrêté, tarak al-qira'a, et il a regardé ceux qui étaient autour de lui en disant: atharna ad-dunya ala al-akhirah, nous avons préféré la vie ici-bas à l'au-delà. Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Malheureusement, nous sommes tombés dedans. Fasakat al-qawm, tout le monde s'est tu, parce que chacun a voulu mesurer la portée de cette parole pour lui-même. Il a continué en disant: آثرنا الدنيا لأننا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها. Nous l'avons aimé, nous l'avons préféré parce que nous y voyons sa beauté, ses femmes, ce qu'on en mange et qu'on en boit, ses plaisirs, parce que nous le voyons, nous l'avons choisi. وزويت أي حجبت عنا الآخرة فاخترنا العاجلة وتركنا الآجلة. Et parce que l'au-delà nous est caché, nous n'avons pas les moyens de la connaître, de la voir, si ce n'est par le cœur et la foi et l'acceptation de la parole et de la promesse d'Allah et de son prophète. Mais parce qu'on ne la voit pas, nous l'avons reléguée en deuxième rang. طبعا ابن مسعود رضي الله عنه والصحابة لم يكونوا ممن آثر الدنيا، باعوا حياتهم وأموالهم. يقول أهل العلم: هذا منه على وجه التواضع. Il l'a dit non pas parce que véritablement il a choisi la vie ici-bas, parce qu'on connaît, on nous rapporte ce qu'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sacrifiaient tout pour le chemin d'Allah jalla wa ala. Mais on nous dit, il l'a dit pour essayer de se remettre en cause, par modestie, et peut-être pour nous enseigner, pour que chacun d'entre nous qui l'entend, ce message ou cette remise en cause de soi-même de la part d'un très grand compagnon, qu'il se dise lui-même où est-ce que j'en suis par rapport à cela. Est-ce que je suis parmi ceux qui ont choisi l'au-delà ou bien ceux qui ont choisi ici-bas? Sayyida Aïcha radiallahu anha, nous rapportons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit: ad-dunya daru man la dara lah wa malu man la mala lah wa laha yajma'u man la aqla lah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui choisit cette vie ici-bas comme demeure n'aura pas de maison. Et celui qui essaye d'amasser l'argent ici-bas n'aura pas d'argent, parce qu'il disparaîtra, il laissera cet argent. Et n'amassera pour cette vie, sauf celui qui n'a pas de cervelle, sauf celui qui ne mesure pas quel est son intérêt. Est-ce que son intérêt c'est d'amasser et de laisser, ou son intérêt de dépenser et de retrouver?
Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'accapare les biens, les comptes, les garde, est heureux d'en avoir plus dans cette vie et dans l'avarice totale, sans vouloir en donner, c'est quelqu'un qui ne cherche pas son propre intérêt. C'est pour cela qu'il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, في حديث آخر حديث صحيح قلنا من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aime la vie ici-bas, il détruit son au-delà parce qu'il fait tout pour ici-bas et il ne prépare rien pour l'au-delà. Et celui qui aime l'au-delà ne fait pas attention à la vie ici-bas. ومن أحب آخرته أضر بدنياه. أضر معناها أعطاه. في عوض الناس تجمع هو يعطي. في عوض الناس تملك هو ما يملكش ما يعنيهش. Celui qui aime l'au-delà, qui veut préparer l'au-delà, se désintéresse de la vie ici-bas. Soyez فآثروا, soyez parmi ceux qui aiment l'au-delà plutôt que de la vie ici-bas. لهذا الله جل وعلا أيها الإخوة ونحن في يوم جمعة لابد أن ننتبه. عندنا أحد إخواننا الأخ عبد القادر بقزول الله يعافيه ويشفيه ها في المستشفى مسكين مريض ودار عملية وغيره كثير. غير البارح غسلوا واحد الله يرحمه. فالمرض على كل واحد منا أيها الإخوة والموت على كل منا. La maladie peut toucher n'importe qui d'entre nous. Qu'on se dise pas je suis jeune, je prépare l'argent pour demain parce qu'il me faut la maison, la voiture, la femme et ainsi de suite. La maladie touche n'importe qui, la mort frappe quand Allah le décide. لهذا pour cela Allah nous dit وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة, et recherche dans ce qu'Allah t'a donné la demeure de l'au-delà, car c'est celle-là qui durera. Ne sois pas accaparé par cette vie à compter les sous tous les jours un peu plus. N'essaye pas de croire qu'en amassant tu te sauvegardes de cette vie ici-bas, même pas. Même pas. لهذا الله جل وعلا يقول أيضا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Il nous dit tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance éphémère, mais c'est ce qui est auprès d'Allah qui est véritablement meilleur et plus durable. Pour qui? Pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. ثم تتواصل الآيات من سورة الشورى. قلنا جل وعلا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Puis il termine les versets dans ce sens en disant cette vie ici-bas est éphémère. C'est ce qui est auprès d'Allah qui est ce qui est véritablement solide. Auprès de qui ou chez qui? Ceux qui ont la foi véritablement, qui font les actes de quelqu'un qui a la foi, et il termine ses actes en disant وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, c'est-à-dire ceux qui dépensent de ce que nous leur avons donné. المسلم أيها الإخوة لا شك مش مطلوب منا أن الإنسان يتعرى من هذه الدنيا أو يبقى جيعان عريان ما عندوش باش يعيش. مش هذا المطلوب. لا يطلب منا الإسلام هذا ولا نطلب من بعضنا هذا. Il n'est pas demandé aux musulmans d'être dans la pauvreté absolue parce qu'il est dans la volonté de donner. Mais il est demandé à ce qu'il trouve l'équilibre. Il est demandé à ce qu'il ne soit pas matérialiste dans sa vision et dans sa démarche. Ça veut dire quoi, matérialiste dans sa vision? Ça veut dire croire que si je diminue 1 euro, ça diminue de mon compte. Ça, c'est le calcul mathématique,
matérialiste, économique, qui n'a aucune portée spirituelle, aucun rapport à Allah Jalla wa Ala. Allah nous incite à donner, nous incite à délaisser de ce que nous avons, même razaqana Allah, de ce que nous avons, en nous disant: quand tu donnes, tu reçois les prières pour qu'Allah fructifie. Quand tu donnes pas, tu reçois les prières des anges pour que ça se détruise. قلنا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد. Il n'y a pas un jour que vous vivez إلا ملكان ينزلان, où il n'y a pas deux anges qui descendent auprès de nous. فيقول أحدهما اللهم اعط منفقا خلفا. Allah donne à celui qui donne un équivalent de quoi il retrouve ce qu'il a donné. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allah donne, je te prie Allah de remplacer à celui qui a donné plus que ce qu'il a donné. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Oh Allah, celui qui ne veut pas donner, qui est dans l'avarice, qui est dans le compte matériel des choses, face à ce que ces biens se détruisent, face à ce qu'il perde ce qu'il y tient tant que cela. الوقت لا يسمح باش نطولوا في هذا الأمر أيها الإخوة، لكن ربنا جل وعلا يقولنا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Allah nous dit, nous emplit de foi, de confiance en notre Seigneur en nous disant: ce que tu donnes, il le remplace. Tu veux ici-bas, il le remplacera ici-bas. Tu veux dans l'au-delà, il te donnera mieux dans l'au-delà. Et c'est lui le meilleur des donateurs. Il nous dit: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Il nous dit: qui veut prêter au Seigneur? Quel meilleur acte que de donner à Allah? Qui veut prêter au Seigneur? Et alors il lui multipliera son don des fois et des fois, de multiples fois. تقول لنا صلى الله عليه وسلم بأن راه اللي ما يشدش في المال بزاف وفي الدنيا بزاف راه ربي يجيب له الخير. يقول لنا: صنائع المعروف, quand tu fais le bien, تقي مصارع السوء, te préserve des malheurs. Quand tu donnes, Allah te préserve, toi, ta famille, tes enfants, tes proches, tes biens. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. Et avec cela, tu seras parmi les élus dans l'au-delà. فلنحرص أيها الإخوة ونحن نقرأ سورة الأعلى كل يوم أن نكون ممن آثر الحياة الدنيا على الآخرة. لنحرص أيها الإخوة والأخوات على أن نكون ممن يضع ثقته ومحبته وعطاءه لله، لأنه عارف الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يخلف وهو الذي يزيد وهو الذي يرزق. ما نبقاوش دائما شادين في الدنيا حتى تبعدنا عن طريق الله جل وعلا. نسأل الله أن نكون من أهل العطاء ومن أهل الآخرة ومن أهل الفضل، وأن نكون ممن يعمل بما يقول. أقول قولي هذا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. زارنا في المسجد، كنت مسافرا كان الإخوة هنا، زارنا في المسجد يوم السبت الماضي عدد من الجمعيات الفرنسية هنا، وزينوا المسجد بهذه الورود والقبلات ومعاني المحبة التي أرادوا أن يعلنوها ردا على ما فعله أولئك الذين حاولوا إحراق المسجد. فنشكرهم وندعو الله لهم الهداية وأن يجعلهم من أهل الإيمان ومن أهل الفضل إن شاء الله. Nous avons été visités donc samedi dernier, j'étais en voyage mais il y avait les frères ici, beaucoup d'entre vous,
par un certain nombre d'associations, SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, le Toit du Monde et bien d'autres, avec pas mal de monde qui sont venus, dont certains de Paris, pour afficher sur la mosquée ces cœurs, ces quelques paroles de fraternité et d'amour en réponse à ceux qui ont fait des tags sur la mosquée et ceux qui avaient essayé de mettre le feu au niveau de la mosquée. Donc en votre nom à tous, on les remercie parce qu'ils nous démontrent que comme il y a quelques personnes racistes, islamophobes, qui ne nous aiment pas, qui nous agressent, il y a beaucoup de gens qui sont à l'antipode de cela, qui sont pour le vivre ensemble, pour la fraternité entre les hommes et pour la liberté de culte de chacun d'entre nous. هذا المسجد أيها الإخوة الذي حاول الناس أن يحرقوه مثل ما ذكرت في الأسبوع قبل الماضي, cette mosquée qu'on a essayé de détruire, de brûler, comme je l'avais signalé il y a 15 jours, c'est parce qu'elle est abandonnée, parce qu'on n'est pas dedans, parce qu'elle n'est pas construite, parce qu'elle n'est pas finie, parce qu'elle n'est pas occupée par nous tous les jours. Et après Allah Jalla wa Ala, il n'y a que notre effort pour qu'on puisse avancer sérieusement. Et j'avais donné un exemple juste mathématique, disant que s'il y avait 100 de personnes de chez nous qui sont prêtes à sacrifier les vacances d'été, ou le renouvellement de la voiture, ou qui sont prêtes à retarder la construction de la maison de 6 mois, où chacun peut faire son choix, sa planification, et donner l'équivalent de cela. En 6 mois, Inch'Allah, on occupera notre mosquée. Tout dépend de notre volonté après l'aide d'Allah Jalla wa Ala. Tout dépend, est-ce que les promesses d'Allah Jalla wa Ala, que wal-akhiratu khayrun wa abqa, tombent dans la tête et le cœur de chacun d'entre nous, véritablement, ou bien on l'évacue. Mais plutôt, on reste dans le choix de cette vie ici-bas. Et chacun d'entre nous est capable de faire son propre calcul. Certains, comme des étudiants qui n'ont pas les moyens, peuvent planifier 100, 200, 300 euros sur une année. Mais beaucoup de gens qui travaillent comme moi et comme d'autres, nous sommes capables de planifier 2000, 3000, 4000, 5000 et peut-être plus pour certains. Ce n'est qu'une affaire de volonté et de confiance en Allah Jalla wa Ala. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإيمان الصادق ومن أهل العطاء الخالص ومن أهل من يختار الآخرة على الدنيا ومن أهل من يبني المساجد حتى ينال القصور في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم كل من له الفضل علينا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم بلغنا ما يرضيك آمالنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم خذ بأيدينا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اعلو بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.